লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড,
জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক।
আমি তোমার চমক। কিসনা। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chini Tabukshak Zorani Kokborok Koktomawa. Puilano Faidi, Nine Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Ekorsen Kleberman Yagulo, Kokishal Tripura has to fight Shopaka, Maharaja Product Kishore Deborma, take Kubun Montri Osamaro. Rajakorakulini MBB Bitkum Kholawa, Borno Lamsok Shokuina Harka, TT Edisini EM, MLA, Student Organization, Kobo Kubun Osamaro. Lighten 28 February Sini, Siangzakmani, Hunger Strike no Pythagor Shaina Harzaka, Koktishalo, Maharaja Product Kishore Deborma, Delini Kifli Faimani Yagulo. Shalbani Yagulo, Hatai Kotorni Hunger Strike Dangsa Shakawa, Fasting Sabaika Maharaja Product Kishore Deborma. Hano Hizakok to Mani Bishing the Bisramon Thanani Puskorbari Amsaya 15 kg city grante, Hormi City Banya Klein in Romka, Bisramon Thanani Police. Bornimo, Shumon Basharte, Safiul Bashar. Hainohai Asam Agotola Lahar Kotora Kungsa Bike Malkung to Tairu Paima by Shago Dukumanka Koroksa Borok, Binimung Topondash, Patimung Telemura Thanani, Chakmagat Mokbari Amsayo. Koktishala Shibnagor Amstermanka BC Basiburi Umoni Khoroksa Borok Shalni Shaltanko Samkalaiza Koshok Mankathai. Thainani Mung Shudir Shur Chaudhuri, Paithago Police Phayu Mankathai Rohorka Postmortem ni Bagai. Hainhai Babul Gosmungi Khoroksa Borok Noka Haboi Borok no Butok Klai 3.5 lakh rangte 23 bori rangsa khogoi telang khata kai tomi bodol Pati Mungsa Shalhorni Khoyarpur Chanpur Mat Amsayo. Tabu Koktuma Shukrubui. Ekorsen Kleberman Yagulo, Kokishal Tripura has to fight Shopaka, Maharaja Product Kishore Deborma, take Kubun Montri Osamaro. Rajakorakulini MBB Bitkum Kholawa, Borno Lamsok Shokuina Harka, TT Edisini EM, MLA, Student Organization, Kobo Kubun Osamaro.
Shashla Hakani Home Minister Omit Shahani Manjamungo Haktote Haste Hapung by Ekorsan Klaika Tripura Motha Ekorsan Klaimani Pano Manjaka Hasan Montri Okra Dr. Manik Shaha Kacha Montri Okra MP Biplab Kumar Dev Montri Shukla Churan Nuwatia Montri Vikas Depur Mate Maharaja Pradhan Kishore Depur Manak Khobui Tripura Mothani Kujo Ojamaro Shashal Dipurni Damchi Nite Shoti Thamchi Jonawo Delhi ni North Block Klaijaka Ekorsan Klaimani Panda Ekorsan Klaimani Panda Manjaka Hasan Montri Okra Dr. Manik Shaha Kacha Montri Okra MP Biplab Kumar Dev Montri Shukla Churan Nuwatia Montri Vikas Depur Mate Hasan Chief Secretary Chini Sinha Abo Haikino Te Khaksa Phajing Ekorsan Klaimani Panda Manjaka Tripura Supremo Maharaja Pradhan Kishore Deborma Tripura Mothani President Vijay Kumar Rankhol LP Onimit Deborma TDADC Chairman Kokborok Deborma CEM Purnachandra Jomatia Akosha Ekorsan Klaimani Yago Kokishalo Delhi ni Agartala MBB Bikram Khalawo Paisha Kata Maharaja Pradhan Kishore Deborma Te Mantri Ojamasha Abo Haikino TDADC ni Joto EM MLA DSF Student Organization Khobui Gobongwa Luborok Lamlo Shogina Haka Maharaja Pradhan Kishore Deborma no Koktobatung Narobai Kok Samare Thame Maharaja Pradhan Kishore Deborma Shaka Obo Kaisha Tongthumani Te Historical Movement Joto Tikashu Luborok Bagai Piaba Bagrum Bagai Tongthumani Puri Hune Hasin Luborok no Kokchar Ka Maharaja Pradhan Kishore Deborma देखिए जो भी आपको सुनना था मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है मुझे जो कहना था मैं हताई कोतौर में जाकर अपने लोगों से बात करूंगा और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड ऐतिहासिक अकॉर्ड है लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन बहुत अकॉर्ड्स इससे पहले भी साइन हुए हैं मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर को साइन किया लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी आपको ह्यूमिलिटी आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिट एंड वर्ड ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा जो नेसेसरली पॉलिटिशियंस ना हो बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो एकेडमिशियंस रहे हो जिनको इतिहास का कुछ समझ हो कुछ का लैंड लॉज का कुछ समझ हो उसको लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए नहीं है ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं है ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए एमपी के लिए नहीं है ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं मिला As there is a committee need to be set up, so what will be the time period up to what time the committee will be Everything will be announced by me. I've already said it, but it is very clear that we are working under time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ में शुक्ला है I met Vikas Dev Barma. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people on the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tripura Motha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually this accord has been signed for. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. So what will be standpoint for Tripura Motha? They will put 2 candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है बच्चे को कौन सा स्कूल में भेजेंगे मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए उसके बाद when the time comes I will tell you और हाँ और एक बात है Sudeep Rai Barman had called me up. He inquired about my health. I really appreciate Sudeep's stance about and concern about my health. I told him I'm fine. I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics right now? This is a victory for the poor people who have want something. Not for us people like us and talking about politics right now. Please give me some time. I want to go. Abhi Anshan in Hatai Kotor. In Hatai Kotor I'll break myself. Abun yaglo Chini Khorang Tripura Hagai Ekorsan Klaimani Kokshai Purnaka Tripura Motha Central Government no Gulaga Constitution Assembly MLA Malak Deborma Te Takarjunani MLA Bishojit Koloi
Kai hanu hai lam sogo Chini Khorang ni mangfliwa tabuk ani logyo tongo Chini sar MLA Golakati constituency ni sar no pulano sengnamu songo miao je Delhi o accord sign khaijak mani pulano jot tipra hasen bukhaktenyo seng o jot no khaka amia for tai congratulation sin bobagra no bahaino gomon Washington no tipra hasen jot naitno lukorok saimana mu chungo o accord in Washington bumha sin tipra hasen ni man thai sok tai rok tong abrong no kisa sukrubu saikna अब तो बुबागारा फेंके तेब स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं ताम ताम एकट टोंग और तो politically rise land power ओमा के ने economic development है क्या नो लाइफ में रहते ही ओमा के एकॉर्डन खान का अब तो सिनी लाइफ में नहीं सेमानो किंतु आज कदमाने बिशिंगो संग मूवमेंट खाई क्या सोबा खाई क्या किंतु कोनो मुंगसामाया के जता संग नुमानी टीटीडीसी सिने शिक्षुदुल मामानी ते कैसा के सिने ताम हने बनो विजय कुमार अंकल सिने 3टा सीट नो असेंबली वो एकड़ खाइतु मानी आबनी यागो नुमानी ताबुक जरा संग कोनो मुंगसा माने सिने तिबासरा मामा नुगिया सोबा खाइया किंतु बरो कथा खाइया किंतु ताबुना एकटा लाइबुमा अब बुबागरा जदिना हाके पसंग आगु गई तिबासना चाबिया किंतु आबंगला खामु के जतांग माने तिबासन हामकने बांगी दं तंगो तिबासा कहने बागी ताम ताम खा अब तो साइमानाय बुबागरा फाइका तेब ब सुक्रुबि सानाय का अब खराना बांगी न ताइ बुबागा नै बिनि सा खाइया ब जा हांगर स्ट्राइक तिबासन बागै जे माइसे जे सबा खाइमेनि अब न बिनि कष्ट न नुगिन बुबागरा न नुगिन तिनि लुकुरक जतन संसह जतन बखाव खामलाजाक के बुबागा नुयासा बखा सनांगिया हाकेना संग अर मा फाइका लामसन बागै हाकेना हाथाय गतरब जतन बुबागा नासिंलाय नुयासाक खा सनांगलां हनै चमलाजाक गा आं साइमानो जसपा नंखा तिबासन हामकरे बागै अंखा आं बागै बुबागा बेला के पाबेला हमे मारो बुबागा करै बोलतनो तिनि जे मामानि आबा एकॉर्डिंग माने अंगला खामो अच्छा सर तक है संग नमु संगो अकॉर्ड साइन खाले माने बिसिंग संग तक कैसे को साइमान का जे जॉइंट वर्किंग कमिटी है के ग्रुप ने कैसे फॉर्म उनका अमनो तै कोन मुसक साइ अब तो बुबागा फाइके बे केलाके सानाय बुबागा जे फुरु ब कक सानाय आफुरु ब ताम ताम मानाय ताम ताम बाहाकें खा ताम जने बन सुकुरु सानाय सर बेला हम जरबन बागे कहानी है तेवैसा आनी लगियो बेलायनो चिनि तिप्रासा दफानि बेलायनो नांगौमानि लिर काम संगर फाइसक बजक नुखा संसार बाय मालायम पर हाय तेवैसा चिनि ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सी नि सर बिसजित कलबे जों मालाफिका सानि खोकदिव जों साइमान लायनाय थांनाय हाते कतर जे हांगार स्ट्राइक खायजमनि यागलो घन्टा काइसन यागुलो बुबाग्रा दिल्लीओ सेंट्रल मिनिस्टर बिरिं हरजागै बरक तिनि असो जराव फाइसक पय तिनि मिया दिल्लीओ नॉर्थ गेटो बा नॉर्थ ब्लॉगो अकॉर्ड साइन खायजकमानि गो अकॉर्ड साइन खायजक थने सर बुमहाय चिन तिप्रासर नि मान थाय सकतै रक्तं आबर के साइखनाय बले हामबाय एक्चुअली अर साना थांगो तो क कलकमा दंगो जेतन नखा प्राय चिनि 28 तारिख जिमिनो जे बुबाग्रा जे हांगार स्ट्राइक दंमानि म तामनि सानाय मो आं आशा खायो ओ जे आदिनि हांगार स्ट्राइक जे बुबाग्रानि हांगार स्ट्राइक अबनो किन्तु आरो जे जनप्लाबन बरक नुगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आराम बरक माने रेस्पॉन्स मा खायका जे रेस्पॉन्स दिल्ली हाय जागा इंडिया गेट हाय जागा न बरक फलगै मारिखा जे खुलगै मारिखा ओ खुलगमानि बिसिंतैनो चिनि चिन बुबाग्रा थाङै आरो मियानक साइमांखा जेटा जे एकट साइन खायका जे त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंतै एकट साइन खायका जे साइन खायमानि यागोलो तिनी जों अ एकॉर्ड मांखा जों आं बुनो रखानो जेटा एकन मांखा जेटा चिनि नुखा अरो जों दङ जेटा लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स ताइ फाइनेंशियली जों बाहायके बसकाङो जों गाहाम ओङै थांमान ग जागाव चिन जतन खबजागो किन्तु कारण जों साइमान गोबां बरक तो सावो म तिप्रासा तो म थांजागनो अकर कम बरक जों खानाव बाट नायदि जों अरो चिन टिटिआइडिसि हापां सालाव दं तिप्रा मथा बाट तिनि स्राइसे नुखा जेटा अरो लैंड राइट्स दंफानो किन्तु जों लैंड राइट्स जों यूज खायमानिया जमी पाट्टा रिमैया एलॉटमेंट रिमैया गम लैंड राइट्स दंफानो किन्तु करिन समान कान बगै जों जस्ट काफ्रम टिटिआइडि 6 शेड्यूल एरियाव लैंड राइट्स जों जिनि इच्छा मते के लैंड न जों डिस्ट्रीब्यूट खायमानो बैसोन अधिकार मारिनाय ताइ जों अरो नुगो जेता पॉलिटिकल राइट्स अ पॉलिटिकल राइट्स किन्तु अनेक ककतर किन्तु अंगिमान अरो 50% सीट के माने एसटी रिजर्वेशन दंमोन पॉलिटिकल राइट्स तो अब तब जों माने
तामने बनो पार्टिकुलर कोनो मेंशन खाजक करिखो कमिटी मन यागोलो नाइजाकमान यागोलो पॉलिटिकल बाके सॉल्यूशन खाइमान अबस कांगो नाइजानाय टीटी एडिशनल फुल फ्लेशेड खाइपनो स्टेट नामी मानो आमति बंगमानो सो अमते अनेक डिस्कशन सलि दं जेहेतु जॉइंट कमिटी जेहेतु खाइजाकनाय इंगाय नक नुगो और जगह कल्चरल ताइसिनि लैंग्वेज न तई जे डिमांड नारजाक दङ इंगाय जों साइमानो जेता रोमान स्क्रिप्ट हाय जिनि आन्दोलन अनगि थांगा थांनाय 12 तारिख स्ट्राइकिंग थांगा दिनि जों गाहाम रिजाल्ट मानखा दिनि सीबीएसई बोर्ड ताकलाय हायाके जितु सीबीएसई बोर्ड ककबरकनो रोमान हरे मास सिगलाखमो आर चिनि विधानसभा जों कक्ति सामान यागोलो राज्यनि मुख्यमंत्री जे चिटि सिलेन बा दमां खाजे सीबीएसई ओ नेक्स्ट इयर खान किन्तु सीबीएसई ओ अमो किन्तु बांला रोमान हरबायकै सैजाकनाय दिस द बिग इश्यूज दङ लैंग्वेज डेभलपमेंट खायनो अनेक किछु फान्ड दरकार दङ इंगा जों अबरन तैनो एकटा कमिटी खाजोना कमिटीनि बिसिंतै अमो एकटा जों फ्यूचार चिन बोबाग्रानि थ्रु तै दिनि जों काचो एकॉर्ड जेहेतु खा ओ एकॉर्ड अबन बागन खाजो जेटा डिस्कशन एकटा ओपन तंगि तंगनाय इंगा डिस्कशन बिसिंतै सॉल्यूशन बो मा फाइनाय आमनो एकॉर्ड बो जों नुगुइ दङ बा अमो जों 100% होप दङ जेटा अब जों यस जों सक्सेसनि वन साइड जों सक्सेसनि वन सुगनाय मनतिन सारते कैसे कोक तुम हाइके बा आवाय एंगै दं जे हास्ते गनांगै माने त्रिपुरा हास्तेव आगि बहायनो लाइ थांजक बिसि जरा रगो बहायनो हाइ एकॉर्ड साइन खाले माने गोबां नुगुइ फाइका फेबा आ एकॉर्ड साइन खाइजक मन काहामके इमप्लिमेंट खाइजगया के लुकुरंनि काय सोंमु अमनो ताकले बिसिउ बुदा हायनो अ त्रिपुरा मथनि जे सानमुंनो तैनाय दिनि जों एकॉर्ड साइन खाले माने अमो बुदा आगि रंनि हाइके इमप्लिमेंट खाइजे उइदा थांनो बस कांनि जरा बुम हाइके में मुंग फाइनो तामनिके जॉइंट कमिटी कायसे ग्रुप नि नामजाक मन बिसिंतिबो आमो बुम हाइके वर्क आबरनो तै किसा साइजे नाइदि एक्चुअली इमप्लिमेंटेशन सब खाय गवर्नमेंट खाय गौर गवर्नमेंट नि विलिंग नि बेलाय दरकार दङ गवर्नमेंट विलिंग तंखायसे किन्तु म पॉसिबल गवर्नमेंट विलिंग करिखे किन्तु इंगिया जों और नुखा जेटा चिनि जे मिया जे यूनियन होम मिनिस्टर बिनि आरो जे स्टेटमेंट दिमानि कनो गुन खना खनानि हैनो म त्रिपुरानि इतिहास न नजर देते हुए ये विचार किया गया गा ओ जगानि इतिहास ओ जगानि जे लाइबुमा अब तिनि काहाम का केंद्र सरकारनि आरो थांनि सगै के अब किन्तु परिष्कार गाय चिनि विश्वास दङ जे बसकां जे अ एकॉर्ड अंगमनि अब ताय बिसि दिन नांगला और विदिन टाइम फ्रेम खाजाक दङ ग टाइम फ्रेम जे तंगमनि बगै डेट जाकरि ठीक आसे बट हैपन विदिन द टाइम फ्रेम नि बिसिङ अब किन्तु सॉल्यूशन खाने बाय बर किन्तु चाटक जाक गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट विलिंग बाय दरकार दङ गा चिंगरनि चिनि गवर्नमेंट अफ बिनाम जों हामबाय याफोरो ताय त्रिपुरा सरकार नबो बले हामबाय याफोरो जों बर विलिंग मनि बगै सो लेट्स सी बुबा ग्राउंड बगिन साव जे एकॉर्ड ओंखायनो जे जों मांखा आबतैया जों अबनो इमप्लिमेंटेशन खायनान बेलाय दरकार अमो कारण इमप्लिमेंटेशन जे फुरंगो आफोरनो चिनि सक्सेसनि जों वन सुगनाय मानेता सो चिनि विश्वास दङ होप दङ यस दिस टाइम जों सॉल्यूशन अंगनाय अंके सर पाइथा गताव चिनि त्रिपुरासा वारियर्स अक हाते कतर हायके बताय जतो कामी आमसिनि बरक थाङै आरो हांगासो खाय दं माने ताय जतो नायतंग लुकुरनो बुम हायको कचार मुं दंनाय नादि जों अबनो आं जों आरो साव देलिनो थानसा इज ए वेरी इंपोर्टेंट कारण जों जेफ्रो टीटीएडीसी मांखा जेते 3 से 43 बहस सकां आफ्रो पॉसिबल एकतन सम्भव जे थानसा जों तिनिबो एग्रीमेंट खायमन यागोलो बा एकॉर्ड खायमन यागोलो जदिও इन केस इन एकॉर्ड न जदि बरक जदि पालन खायांकंके जदि इमप्लिमेंटेशन खायांकंके अ थानसा तिनि तिमि मा तंना किनु ताबन जे एकॉर्ड खानो जों मान पक्या दिने एकॉर्ड खायपन आगामी दिन बर खायपन दंमनो आबै थानसा बेलाय तंना नांनाय त्रिपुरा जनि इतिहास नायन थांकांका लाइबो नायन थांकांके जों 70-72 बছর रमै राइट्स दंफानो किन्तु कमा साव एडिसिओ कमा रहजाक दङ त्रिपुरासाव न कमा सुबिदा मानै दङ किन्तु पार्मानेन्टलि बर जों ताम दंबा दिनि सरकार फायो खाना थाङो खाना कताल फायो खाना कताल कक साव गबनो जों जे सकायफनो जों अबनो ताफने बनो केयारफुली जों मा दंनाय जे आगामी दिनाव चिन त्रिपुरासारनो जों बाके सार्वाइवल म थांनानै बगै जेसक मा जों जतन मा चायतकलायनाय अवानि कसार मुंता बेले हम सर कक सामनि Abo hai kena Chini Khorang bai kok sanam thangai TTADC ni EM Rabindra Debur mate EM Ananda Debur no bosaka जों मिया नुगै मानखा बुबाग्रानि जे चाइटक मंबाय हास्टे गनांगै जों जे हांगारसो खायमानि यागोल बनि अ हांगारसो सक्सेसफुल ओंगैनो जों मिया जों हट निउज नं मुगै नगै मानखा दिल्लीनि नर्थ ब्लक गेट बुस काउनो जों अ हाकट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहनि बिनि मानजक मंबाय अ दिल्लीयाव कासे आकर्ड साइन खायजाक माने गे सार पुलिया नं खुदे साइमाना मुचंनाय जे अ आकर्ड साइन खायमा जागाव बुमाहाय प्रोविजन बिसिंते चिन्ति प्रासरंनि मानथाय सकते रक मानान बखा थाङै दं आबर गे साइखना ना बेलाखना हामबाय मारगो चिनि मीडिया रंनो नरनि चाइतुं मुंगो दङ नरनि बिसिंतिबो चिनि मुभमेन्ट बुबाग्रानि मुभमेन्ट जेबाबाके आवाय खायजा ओ आवायनो नुगुइ पाब्लिक रक एमन भाबे बुबाग्रानि बखाक्तै बाने बुबाग्रानि
অনুপ্রেরণা ইঙ্গই যেভাবে থানসা ওংখা ও মিয়ানি যে এগ্রিমেন্ট খাই থানসানি মারি বুবাগ্রানি থানসানি মারিছে মিয়ানি এগ্রিমেন্ট কারণ আরও जों ক্লিয়ার जों नुखा तामो तामो तं ল্যান্ড রাইট जों आसुक बছর চিরিখক ফাইমানি 6 শিডিউল মানমানি 40 বছর ওংখা সপ্তম তফসিল মানমানি 2 বছর ওংখা 2 বছর 40 বছর 42 বছর টিটিএডিসি ও জরা পর্যন্ত जों এক গন্ডা জাগানো যে কোনো বরং যে অ্যালটমেন্ট ইনানি চিনি পাওয়ার ক্রিং তমনি মিয়ানি যে এগ্রিমেন্ট যে স্রাই স্রাই যে সুইজাক তমনি ঠিক ন আবো ইলেকশন গানা নিশ্চয় আরও যে ল্যাঙ্গুয়েজ এভাবে সুইকা আবো কিন্তু খাতা খেলাই দিয়ে আবো সাংঘাতিক কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রেও ইলেকশন গানাও কিছু কিছু ওয়ার্ড সেন্ট্রাল ফাংথং রাজ্য ফাংথং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফাংথং পলিটিক্যাল পার্টি ফাংথং আবো জরাও কিছু ওয়ার্ড মাথে পাও আবো অস্বীকার খাই লাভ করে মিয়ানি যে খালাইমানি যে ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট তাंनि ডেভেলপমেন্ট ইয়াং টং नों आं যতন সিগো 25 বছর এক নাগারে বামফ্রন্ট 10 বছর এক নাগারে বামফ্রন্ট 30 বছর এক নাগারে কংগ্রেস আপনি পরে তিনি বিজেপি আইপিএফটি 6 বছর আসুকেই বাজেট বছর পর বাজেট গোबांमा বাজেট রোড কানেক্টিভিটি তারপর ডেভেলপমেন্ট गोबांमा আসুকলাই তমানি তারপরে বুনাই নেকে সুই নেকে আঙ্গাই একদম তফাৎ ও রাঙাই খাইয়া যাইকে প্রজেক্ট নিয়ে 1000 কোটি টুবো যাইকে প্রজেক্ট বড় নন এডিসি এলাকা যাইকে প্রজেক্ট বড় না কক্রমণি এডিসি এলাকা এডিসিকে মাতাঙ্গিয়া এই যে ডেভেলপমেন্ট মিয়া নিজে কক্সমানি কালচার নিনি কালচার কামাই থাকা নিনি কালচার শুধু রিসা কাইছে কেন মো কালচার ইয়া গান থাইছে থাইনি রিসা কইনা মনো কালচার হিনি মাইয়া বিনি যে ডেভেলপমেন্ট বিনি যে কালচার নি বাগে যে বিনি যে খাইনা নাংতমানি নিনি কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যে খাইনা নাংমানি আবো जों খাইছে গিয়া কালচার তো অর চিবি তো হইংলা অবন ভাইকাই जों फरेनर होनाय अ कालचार जों भाइकेते डेभेलपमेंट खायनाय अ कालचारनि बागै जों बुसुक इयार जों बाजेट खालायमान आबुनि लगे लगे लैंग्वेज तिनि ककबरक कक न तुइनाय रोमान स्क्रिप्ट न तुइनाय जों तिनि गुलि खायजागौ तिनि बुजागौ तकजागौ उग्रबादी हिंजागौ हिंसि गेदबा 12 तारिख जों उग्रबादी हिंजागौ जों तामनि बागै जों नों उग्रबादी हिंका आनि लैंग्वेज न आनि मानि कक न आं तामबाय सुइनाय आकक साना थांतिनिसे जों तिनि उग्रबादी थांमागा जों जेरै त्रिपुरासारक 50,000 सिग्लारक जेरै सिलाय रम थाङै नों हादा हामजाक ए बनि बागैनो ओ जे लैंग्वेज जे थाइसा जे थाइबा माने कुनु बाइक्रै बनि बागैनो अमर सेंग्राया तिनि गोबांमा जारा क्षमता तङै थानाय बरक टेनताय बुबाग्रान टेनताय आबो कुबै कुबै दिबा आरे बाबा 3 बছर बुबाग्रा अमसकै तुमानि इतिहास सामनो अ लाइफ माव सामनो फुंनाय जों टिउजेस आंबो अनेक बছর जेल खातिका बुजाका तकजाका साइथाका टिएसएम नि सिमि खाइ फैयो जों कय बছর नाका एक नागारा 17 बছর नाका 17 बছরनि परेसे 6 शिड्यूल 1984 नि 23 तारिख आगस्ट आरो साइनंगो आइनो रुपंगो आबुनि परे तिनि बिजनाखल 10 बছর अनंत देवबर्मा 10 बছর सिलाय तुयैनाय रुवानो बिनि बुथै खानिगै बिनि थाम्फैबाय वारजागै बुइबाय पुलिसबाय कगलायै गोबां मानसिनि सिबाय चिनि त्रिपुरासारनि सिमालों ताकफोनो ठिकाना साइमालिया आसुगि कष्ट खालायबानि परे 3 बरक अन्तत 3टा सिटले तुखबले किन्तु कय बছর नाका 10 बছর किन्तु बुबाग्रा तिनि बुबाग्रा जों साइतां हांकाय तिनि ईश्वरनि कायजा पेरितो कायतरबे खरकजर हरजाक नुनो मुथांनान बागै जरातिनो बसकया अ जरा अ त्रिपुरासार तिनि थानसांगै तिनि जत्त जागानो जों किरिमाना माहाबा तिनि जों थानसा तंनि हांकाय ककबरकनि एसिस्टेंट प्रोफेसर फाइनानि तिनि थानसा तंनि हांकाय जोंनो जे आलादाखाय मा नुकमानि थानसा तंनि हांकाय 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन बीजेपी द्वितीयबार যখন मुख्यमंत्री शपथ नाओ भारतबर्षनि ताबर लिडार भारतबर्षनि होम मिनिस्टार होम सेक्रेटारि आज ओरा फाइनाय प्रथम न बुबाग्रानो साइक्लांका नरन जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड डाइरेक्ट रिमे आफानो किन्तु नरन मुथांजांनानि सांबिधानिक जे अधिकार कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन जे नंनो नानि जों आबन साइतंनाय एवं साइतंमानि बागैनाय नंनो आं खरकसा इन्टरलोकेटर कासे रायबा कासे संगैनाय तिनि इ रायबानि ति तामु समयचांगा तामुंका तिनि बरस कामाय थांगा बुबाग्रा खारका बुबाग्रा लगी बरक्रिखा तिनि हाताय कुपलं मकलनि मुक्ति कलायजाक चिनि बररक बुबाग्रा
no tini bofur fainai hinai ang taw no hate kotone phayo jaga saglia busuk borok phaiga boroni phaiga tam kai phaiga kebona agi misil khanyang kai sar singna gari bara dino gari bara ya tini hingke taw mairum telang lain sta telang dong ang khomak mana saka mairum nok ta tupsidi tini bubagra oronok bini saya yani onoson borono painai hopsuk kuthar kubui borok bini khorang kaisa bai musuk borok nongkormani even dosrot ni andolono bo borok butari hakorok thang khobui porjonto se bo obsuke borok tiklai meya tini bubagra শুধু bini kok thai bai bini kubui bai bo chengra rasni thinya keu bai chengra se kebono hamia saya inya ka tini shukla soron sognyane kokya inya ka bikas debono sognyane kokya tini shukla soron tini bikas sahai borono tlangui a যে এগ্রিমেন্ট মান জায়গা বর্ণ তলাঙ্গই ববাই বাক্সাকে এগ্রিমেন্ট খাই আমন বাগৈ বুবাগ্রানো আবো পাইপ্লেয়া ঈশ্বর কাইতর ভগবান মুতাই রক বন একদম সুস্থ কাইতো নিজাবাথুং চিনি দফানি বাগৈ চিনি দফানি ইয়ক সামানি বাগৈ বচিনি বাগৈ তে সাম রাখাই খাই মানথুং আবন আঙ্গি সরকার हाइनो हाइकेनो जों हासे गोनाङै हाथाय कत गोनाङै तिब्र हासें गोरों गोरों थायोनो जों अ सानमुं अ मा जे आकर्ड साइन खायमान न तैनाय खातंवानि नुक जाका सार अमनो तै नों थायो थानि लुकरं बय तामको गोजाना बेलाय हामबाय चिनि मिडिया रंनो तै नाय तंनाय ताकुक बुकुक अकरा चाकरा जतन नां चबानि चिबाय त्रिपुरानि इतिहास बोबागरा এই প্রথম ফুনুকা এই इतिहास मिया होम मिनिस्टर डायरेक्ट सका लेकिन जितनी लेट में संविधान एंड इतिहास त्रिपुरा का ये सुधारने के लिए हम पुनराय हम महाराज के साथ बैठे हैं हम उसको सुधारने के लिए त्रिपुरा के हर आदमी के लिए हम मदद करने के लिए हम भी चाहते हैं नहीं बोमिया सामान्य अब राइटली अब तामही आं 1988 जों महाराज जों टीएन बिरक 1988 12 आगस्ट जों just 12টার সময় जोंबो एग्रीमेंट खायका दिल्लीओ जोंनो 3टा सीट दिखा अप्रुव नायो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जों बाय कक सालायका एवं अप्रुव चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी राजीव गांधी किंतु राजीव गांधी सिग्नेचर खाया स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ होम सरकारी बरक से सिग्नेचर खायो चीनी समय अप्रुव आईपी गुप्ता चीफ सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानी गवर्नमेंट ऑफ सुधीर मजुमदार बो सय काका आ चिनि एकट जों नुखाता ओंके ताबौ बो तिनि बो महाराज बे जे ककङै सिग्नेचर खाइमानि महाराज राइट टाइम राइट डिसीजन नावै बनो जे बबे सम्मान खाइका सारा त्रिपुरानी एमन कोनो जागा बात करे जेखाने लुंगा जेखाने हातायो बरक खबर माने फाइया जिनिस करिका ताबुक जेता समुद्र हाय बरक महाराज नि थानी ताबुक 90% बरक दङो 90% महाराज न ते डैमेज खाइमिया महाराज न बुइसियो जेखाने सीपीएम रक आसुक बছর खाइमानि परेव रियां शरणार्थीनो समाधान खाइ रिमिया এই महाराज खाइ फुनुका अबनिगुनि न महाराज नि ऊपर बरक फेट दङ एवं महाराज এই एग्रीमेंट এই যে त्रिपुरा हास्तेनि बर रक न डायरेक्ट आगे सामान दङ हम अपना के लिए नहीं हम जनता के लिए जे बरक हानि नकफां बनो नकफां स्नाम कलांना हिनि साका चाथाय स्नाम कलांना हिनि साका तिनि आबनि उत्तर मिया जों जस्ट 2 तारिखो जों आबनि उत्तर माखा बनि बागै बेलाय बेलाय हामबाय माया पर महाराज न এই एग्रीमेंट खाइमा परे सारा त्रिपुरान बरक जेभाবে सारा रिगा और कोनो कताई कसा कुफुर करिका ঐক্যনি একটা লামা উপায়কা এই ঐক্যনি লামানো কে বন বন প্রতিরোধ খাই মাংলা অবশ্যই কক हामबाय आं ते कक बां सालिया जतन जत ताखुक बुखुक नाय तनाय रनो जतन आं चबानि चिबाय याफारि आं कगनो मथाका हामबाय बेलाय हामबाय सर आसाला महाराजा पदर किशोर देबरमानो लामसंनानि बागै आगरतला एमबिबि एयारपोर्ट लुकुरंनि बांमारि बेलाय मकलकलाय थातक राजाखरा आगलनि सिमिनाल सनलगि सालचांतै प्रनमनि ककथुम चिनि खरां लाइथाय 28 फेब्रुवारि सिमी जेंजाकमानि हांगार स्ट्राइक न पाइथागो रसायन हारजाका कक्तिशालो महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा दिल्लीनि किफिलि फाइमानि यागुलो शालबानि यागुलो हाताय कतरनि हांगार स्ट्राइक दांसा शाखाओ फास्टिंग सबायका महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा
Lai thangnai 28 February ni salmarewo constitutional sanmungno toye thuya sakni bagai hunger strike go achungmani Maharaja Pradot Kishore Deborma asalo jogani bisingte chengsoi rejakmani hunger strike Fiaba dangsawa achukmani damsani yagulono hakotor hapangbai ringjagai Delhiwo thangmani Maharaja Pradot Kishore Deborma Fiaba Delhiwo okbukchano thangnai tei constitutional solution no written form or rejagya sak bini ogo Michael Glak hne sawi thangmani Maharaja Pradot Kishore Deborma abo haigeno cha salo hakotor ni Home Minister Amit Shah ni manjak mungo New Delhi ni North Block o hakotor te haste hapangbai ekot sign khlaika Tripura motha paithago ekot sign khlaimani yagulo Kokri salo haste o phai sokpaika Maharaja Pradot Kishore Deborma no khoboi kubun mantri adongrok abo haigeno bono lamjak sogoi nahanani bagai TTADC ni EMs MLA no khoboi Kabangma marni lukorok thangai sogoi kha rajakhor agulini MBB birkhung kholao aboni yagulo fasting yakanani bagai hatai kotorni bokhago lamrekha Maharaja Pradot Kishore Deborma abo haikeno hatai kotoro sogoimani yagulo dangsa sakao fasting subaikha Maharaja Pradot Kishore Deborma paithago lukorok bai kok sanani thangai Tripura sarokno hamjakmani bagino Congress yakarei phaikate beskangni salobo tongnai hne sakha Maharaja Pradot Kishore Deborma haike bona hamjagai bobai baksa logiwo tongmani bagai lukorokno bo hambaya farka Maharaja Pradot Kishore Deborma My dear Tripura people, आपने इतना प्यार दिया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन, इनको थोड़ा सा आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामखोल के साथ जगदीश देव वर्मा के साथ रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा एनआरसी का केस छोड़ देगा गुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा उसके बाद यहां में हमारा रियांग लोग है हमारा ब्रू लोग है कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को जिसको डुम्बुर से जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ गुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा सब लोग ने बोला नहीं होगा कंचनपुर में नहीं होगा त्रिपुरा में नहीं होगा गुबागरा ने बोला होगा अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा सबने बोला नहीं होगा आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था यहां में आज है 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा गुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा गुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा अलायंस कर देगा
किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। त्रिपुरा मोथा अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकेंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही त्रिपुरा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब त्रिपुरा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुम बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देवबर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखौल, दारलोंग, रुपिनी, हम लोग मौलसोम, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दारलोंग, 20 का 20 कलौय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुम्बारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएमबी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएल नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग
मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का लिए बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमिटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो और जो ऐसा कानून, ऐसा आयन पास करे, जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद ढलाई, साउथ कोरबुक, गंडुत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद, एक साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं। विजय बाबू हैं, विजय रांखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू हैं, उमा बाबू है, हंसो है, हंसो कहां दे, सब लोग हैं। यहां में सबने
कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प की। एक बात एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दी। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़े। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देख के आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका? ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं। जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कोबोर बोला। Abo haikeno koktoma thumnai rongni sungpinik mungo phirongnani thangai Maharaja Pradot Kishore Devarma Shaka. When the government of India gives a written commitment now, when we talk about guarantees, when we talk about assurances from government of India, it is also incumbent on us to actually get the right people, the competent people to be a part of this committee where we give our own point of view, laws, language, our land, our political aspirations, our economic reality, and ensure that the government of India gives us a solution which will actually help improve the lives of the indigenous tribals of Tripura. And I think it's a big achievement, but many times after we get an accord signed, we start celebrating and we don't actually do a follow-up. I'm more intent in following this up and ensuring that
even if we can get 70 to 80% of what they have assured us, I think the lives of our people will improve significantly. And believe me, if the lives of 30% of the population improves in Tripura, it also benefits the other 70%. Because the scales of economy, the scales of equality ensure that there is fair play to all. So, as you said, you will follow, but at the same time, the elections are coming. And I know the media is under tremendous pressure to talk about elections. I'm under tremendous pressure not to talk about these things because I was under tremendous pressure to deliver for my people. I have not occupied any big political post in the government or for the matter in the assembly or ever in the parliament. I'm not interested in that. Right now I'm more interested in delivering what I had promised to my people. The media will ask these questions because generally it is seen that people sign accords and then get something. I would like to, if I want to get something, I will anyway take it. I will not spoil this Pavitra Sthan today, where we have just finished Pratna Puja, to discuss politics and talk about what is my negotiating power, what is my bargaining power. My negotiating power was the best before the elections. I didn't take that chance because I wanted it in writing. Now when the government has given it to us in writing, we will view it. I've got a lot of people who have called me and spoken nicely to me. The Chief Minister spoke very kindly. The former Chief Minister Biplab Dev spoke very kindly. Sudeep Rai Burman spoke to me even today. He was inquiring about my health. We have an old relationship. He was very nice to me. So why would I speak about politics today? I don't think today is the right time to speak about politics. Asala hatai kotorni hanga strike khlaijak mani thayo nukjaka tongthogoi musalai mani mangpli borok bangmani bagai dam nei dam thamromoi muthupjagoi tongkha Asam Agartala lahar kotor hatai kotorni simi omeni kokthum Chini Khorang Haino hizakok tomani bishingte bisrangman thanani Puskorbaari amsayo 15 kg sidi grante khorongni sidi bania khlainani romkha bisrangman thanani police borni mung Shumon Basharte Safiul Bashar Hastur Shalbrong Taglia Kefik Mani, Manzamani Koktoma Kashal family. Abahaken a cocktail shall be Prohuiza Koktoma Mani, Bisramon Tanani Police in Site of Mumbai, Bisramon Tanani, Puskorbaari Amsayo, 15 kg city Krante, Khorongni City Banya Klein in Romka Police, Borni Mum, Shumon Basharte, Safiul Basharhane, Shaimanka, Boro Khorongni to Bozaka, Bisramon Tanau Nishaka, Bisramon Tanani Police. অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের বিশ্রামগঞ্জের যে ওসি সুবিমল এর কাছে একটা গোপন সূত্রে খবর আসে যে আমাদের এটাকে ধরে পুষ্করবাড়ি থেকে আমাদের এসপি অফিসে যাওয়ার মাঝখানে যে জায়গাটা এখানে সুমন বাসার বাবার নাম হয়েছে মুসলিম মিয়া ওর বাড়ির ভেতরে কিছু মানে গাঁজা স্টোর আছে তো অ্যাকর্ডিংলি সেই ইনফরমেশনটাকে রেকর্ড করে সে আমাকে ইন্টিমেশন দিয়েছে তো ইন্টিমেশন দিয়ে আমার থেকে সে পারমিশন নিয়েছে পারমিশন নিয়ে সে ওইখানে গেছে ওখানে যাওয়ার পরে ওই বাড়ির ভেতরে 2টা বস্তার ভেতরে অনুমান 15 কেজির মতো আপনার সেমি ড্রাই পুরাটা সম্পূর্ণ ড্রাই না একটু একটু ভিজা ভিজা আছে সেমি ড্রাই 15 কেজির মতো আপনার গাঁজা পাওয়া গেছে আর এই গাঁজাগুলি যখন আমরা রিকভারি করতে গিয়ে সেটা তাদের বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার্সরা কিছু
পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। তো আমরা সুমন বাসার শফিউল বাসার তারা দুইজনকে আমরা আমাদের কাস্টডিতে নিয়েছি এবং এই ব্যাপারে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করতেছি। স্যার তাদের বিরুদ্ধে কি আগে কোনো এনডিপিএস মামলা রয়েছে? হ্যাঁ, এই সুমন বাসার সে একটা এই শফিউল বাসার যে সে এডিক্টেড প্লাস ড্রাগের যে ব্রাউন সুগারের ট্যাবলেট কোটটা এগুলি সে তার বিরুদ্ধে এরকম রিপোর্ট ছিল অতীতেও তার বিরুদ্ধে তাকে 2বার আমরা ধরছি এবং 2টা স্পেসিফিক এনডিপিএস আছে। স্যার আজকে ধরেছেন সেটার বাজার মূল্য কত হতে পারে আনুমানিক? এটার বাজার মূল্য প্রায় 1,00,000 লাখ টাকার মতো হবে। Abon yaglo shidi bani aklaine khorok nai ni mungoi NDPS ek karango FIR na hari tangsalo hangkar dorbar nogoti sajakna hini shaka Bisramgaj thanani police. Bishalgoni shimi Ashish ni kokthum Chini Khorang. Hainohai Asam Agartala lahar kotara khungsa baik malkhung thutai rupaima bai sago dukuman ka khoroksa borok binimung Topon Das patimung Telemura thanani chakmagat mokbari amsayo patimung Shaiman ka Topon Das mungoi khoroksa borok chakmagat ni mokbari amsayo Asam Agartala lahar kotara himoi tongmani zorawo asumja khungsa baik phai Topon Das no thutai kalangkha Tudai kalangma bai thimira sakhe lama klai thangka abon yagolo fire service ni adong rong rohor saka koktuma Fire service ni adong rok koktom mankhano patimung thayo phaiye dokumananyo Telemura bokhaste shakham nogo tlangkha tabuk Telemura bokhaste shakham nogo shak naijaki tongmani koktuma ঘটনাটা হঠাৎ করে টিএসপিকে ফোন করছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই মকবর স্কুলের সামনে। তারপর সাথে সাথে আমরা গেলাম, গাড়ি নিয়ে এসে স্টাফ নিয়ে গেলাম, গিয়ে এসে দিয়ে একজন পেশেন্ট করে রয়েছে রাস্তার সামনে, সাথে সাথে নিয়ে আর এক্সিডেন্ট করে নিয়েছি। মানে কি গাড়িটা বাড়ি দিছে? বাইক বাড়ি দিছে। বাইকে বাড়ি দিছে। তার নাম কি জানা গেছে? নাম জানা গেছে তপন দাস। কোন জায়গাতে বাড়িটারি জানা গেছে না। Abo haikino thutai kalangnai bike kharjak amsen lukurokni kokshil samung doi faimani baise thutai kalang khana hnoi Telemura ni simi hironmani kokthum Chini Khorang Koktishala Shibnagar amse manka bisi basibure umoni khoroksa borok ni salni saltangko samkalaija kosok mangka thei theinai ni mung Sudeshwar Chaudhary paithago police phai mangka theine rohor ka postmortem ni bagai Patimungo Shaimanka Shibnagar amsani Sudeshwar Chaudhary mungoi khoroksa borok Shaltam Shalburi Romui Kamazak Tongmani Koktishala Amsani Lukurok Sudeshwar Chaudhary Nogo Koshok Munam Bahai Manai Police State Fire Service Nokok Tomaro Hormani Police Fire Nok Bishingo Mankati Manka Sudeshwar Chaudhary ni Abunyagulo Postmortem Bagai Mankatunya Rohor Zaka Amsani Lukurok ni Khao Mitingma Habzak Tangai Haike Thunyani Thangka Hnoi Pati Munoti Tabu Cheri Chaitogoi Natung Mungo Khorjak Police আমাদের কাছে খবর ছিল 12টার দিকে খবর পাই যে আপনার শিবনগর কলেজ রোড এক্সটেনশনে একটা বাড়িতে আর কি একটা মা এবং ছেলে থাকতো আর কি। তো কয়েকদিন তাদের কোনো সারা শব্দ পাইছে না। আজকে ওনার ওই ছেলে কাকিমণি যখন আইছে মীনাক্ষী সুর চৌধুরী তখন দেখতে পাচ্ছে যে একটা এরকম জানি একটু গন্ধের মতো লাগছে। এরপরে পাড়া প্রতিবেশীকে জানাইছে, এরপরে থানায় খবর দিছে। তারপর থানার থেকে আমরা আসলাম, ডগ স্কোয়াড এসেছে, ফরেনসিক টিমও এসেছে, তো আমরা দেখছি। কি পাইছেন এখানে? আপনারা ঢোকার পরে কি পাইলেন? এখানে একটা ডেড বডি পাইছি, সুদীশ্বর চৌধুরী 54 এজ, আর কল্যাণী সুর চৌধুরী 84 ওর মা। ওকে আমরা জীবিত অবস্থায় পেয়েছি, হাসপাতালে পাঠিয়েছি। বডিটা দেখেছেন? বডিটা দেখেছেন যে অবস্থা পেয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ধরেন এরকম এখানে তো পেপার থেকে বোঝা যাচ্ছে এবং 6 দিন বা এরকম হবে। 6টা পেপার এখানে আছে, তো বডিটা ডিকম্পোজড হয়েছে। বডিতে কোনো স্পট মাথায় কিংবা হাতের পাশে কোনো স্পট দেখা গেছে? এরকম বোঝা যাচ্ছে না এখন, ব্লাডের একটা চিহ্ন এরকম বোঝা যাচ্ছে না এখন, কারণ 6 দিন বা 7 দিন এরকম হয়েছে। তো এখন পিএম করলে বোঝা যাবে, আর আমরা দেখছি এখন। Abo haikino Shaimanka thuinai Sudeshwar Chaudhary ni buma thuyamni basai mania hnoi paithago bumanobo tiklai shakhamnogo tlangkha Fire Service ni adongrok Bureau Report Chini Khorang
Kain Hoi Babul Ghost Mongoi Khoraksa Borong Nogo Haboi Borong Buto Klai 3.5 lakh rangte 23 bori rangsa khogoi telangkha dakai drongni bodol Pati Mungsa Shal Horni Khoyarpur Chanpur Mat Amsayo Hastur Shalbuno Shikok Dakat Hamani by Zungsalo Kalaizak Tabuk Tonkosang Lukurok. Police in Nicol Mungtongfan is a Shikok Dakani, Zungsal Niakaglia, Tonkosang Lukurok. Abhaiwana Machine Pati Patika Chashal Horo, Khoyerpurni, Chanpur Mat Amsaini, Babul Gusni Nogo. Dagat Hamani Pati Moti, Nokni Nokfang, Babul Gusaka, Chashal Horo Dagat Hamani, Kaisa Bottle Nogo Habu Shikir Shokrok Lai, Nokni 3.5 lakh rang, take 23 bori rang sak Langi Tanka Hanoi. ঘটনা হচ্ছে রাত্রে 2:05 এমন টাইমে আমি প্রথম আওয়াজটা পাই ভাবছিলাম কি ঘরের পাশে ফ্রিজের কোনো আওয়াজ ব্লক হয়েছে কিনা ফ্রিজটা ওটাতে কোনো সাউন্ড বাড়িছে কিনা তো ওইটা খুলতে গিয়ে আমাদের ডাইন পাশে যে দরজাটা ওটা খুলে রান্নার কিচেনের ফ্রিজটা অফ করতে চেয়েছিলাম এমন টাইমে তারা 4 জনেই অ্যাটাক করলো দাউনিয়া কেউ গলাতে ইয়ে করলো নিয়ে আমার এই আবার বেডরুমে না ভাইয়া গলাতে দাম ধরে রাখলো তারা কি অস্ত্র নিয়ে আসলো অস্ত্র নিয়ে আসলো কতজন আসলো তারা ঘরে ছিল প্রায় 6 জনের কাছাকাছি 6 জন কি কি নিছে আপনার বাড়ি থেকে নিচে নগদে অ্যাভারেজ এলএস মানে 3 লাখ আর 24 ভরির কাছাকাছি গোল্ড আর কি নিছে আর এমনি ওই ঘরের যে দাওগুলি আছে আমাদের জঙ্গল পরিষ্কার করে যে সামনে গোডাউনের এই দাওগুলি নিয়ে গেছে একটা নিচে ছিল গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর একটা ফার্স্ট ফ্লোরে আপনার নামটা কি আমার নাম বাবুল ঘোষ এই জায়গাটার নাম কি চাঁদপুর মাঠ এখন কি পুলিশ আইছে পুলিশ সকালে আইছে এখন অবধি পাওয়া গেছে কিছু যেহেতু ডগ স্কোয়াড না এখনো ডগ স্কোয়াড নিয়ে আসছে এখনো কোনো ইয়ে পাইছে না তারা ফরেন্সিক লোক আছে এখনো এখানে বসে আছে এখন Pati Muni Kok Toman Kano Pati Mutayo Tangai, Kaisa Dorbaria Gonahari, Chaitogui Naitumungo on Korzak Tabuk Police. Bureau Report, Chini Khorang. Tabukisha Langlamani Jora, Tebo Hastra Hayung Te Haktoni Koktuma Tui Faitongo Langlamani Yagulo. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15%,
ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক একর সংক্লেবেমান ইয়াগুলো ককটিশাল ত্রিপুরা হাস্টীয় ফাই সবাইকে মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মাতে কবুন মন্ত্রী অজমারক রাজখরাগুলিনি এমবিবি বিরকুং খলাও বর্ণ লামজক সকুইনা হারকা টিটি এডিসিনি ইএম এমএলএ তে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কবই কবুন অজমারক লাইটানে 28 ফেব্রুয়ারি সিমি জেংজাকমানি হাঙ্গার স্ট্রাইকনো পাইথাগো রসায়না হারজাকা ককটিশালো মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা দেলিনি কিফলি ফাইমানি ইয়াগুলো শালবানি ইয়াগুলো হাতাই কতরনি হাঙ্গার স্ট্রাইক ডাংসা শাখাও ফাস্টিং সবাইকা মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা হাইনাও হিজা কক্তমানি বিশিংতে বিশ্রামন থানানি পুষ্কর বাড়ি আমসাইয়া 15 কেজি সিটি গ্রান্তে খরংনি সিটি বানিয়া ক্লাইনানি রমখা বিশ্রামগঞ্জ থানানি পুলিশ বর্নি মুং সুমন বাসারতে সাফিউল বাসার হাইনহাই আসাম আগরতলা লাহার কতরা খুংসা বাইক মালকুং তুতাই রুফাইমা বাই সাগর দুকুমানকা খরকসা বরক বিনিমুং তপন দাস পাটিমুং তেলেমুরা থানানি চাকমাগাত মগবাড়ি আমসায় ককটিশালা শিবনগর আমসায় মানকা বিসি বাসিবুরে উমনি খরকসা বরংনি সালনি সালতাংকো সামকালাইজা কসক মাংকো থৈনাयनि मुं सुधीर चौधरी पाइथागो पुलिस फायो मांगको थैनि रहरका पोस्टमार्टमनि बागै हाइनहाय बाबुल गोसमुङै खरकसा बरंनि नगा हाबै बरंनो बुतो खलाय 3.5 लाख रांते 23 बरे रांसा खगै तलांखा डाकाइटंनि बदल पार्टी मुंसा सालहरनि खयरपुर चानपुर माट आमसायो ताबु कक्तमा शुक्रबुई लाइटने 28 फेब्रुवारी व खरकदक जी फरेन टूरिस्ट फाइमानी त्रिपुरा हास्टे बेरायनायनि बागै हिमालय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मेडिटेशन साइंस एंड फिलोसफी नि दैदुल बुंबाय तुबु जाकमानी बरक जतनो आमेरिका ताय इंग्लैंड नि त्रिपुरा काइसा नायथाथक हास्टे अरनि काइसा काइनि बेरायथाय रकनो बेराय आबहायनो साका फरेन कान्ट्रीनि फाइने लुकुरक बरक हास्टेव फाइरि सकमाइमानि लाइथाय 28 फेब्रुवारी सालमारिव हास्टेव फाइ त्रिपुरा सुंदरी सबि मुरा निर्महल रक बेरायनायखा ककटिशालो पाइथाक बेरायनायखा राजाखर आगुलिनि अजन्त प्लेसनो फरेन कान्ट्रीनि लुकुरक बेरायनायनि फाइ बेलेखेनो खातंमानि कक साका तै अर्गानाइजेशननि डाइरेक्टर रेमसन हैरी साका त्रिपुरानि हुकुमु मुकुमुरक बेलेखेनो नायथाथक हनै So we are part of the Himalayan International Institute of Yoga, Meditation, Science and Philosophy.
And we have a group of 60 international delegates here visiting Tripura to experience the extremely rich culture that is here, both spiritually, geographically, and of the people, tribal culture, and everything that Tripura has to offer. So we are coming with open minds and big hearts to experience the best of what Tripura and the Northeast have to offer the world and share it with our group of 60 international guests here, and also to share it with our guests around the world through all of the different stories, photos, and videos that we'll be taking along the way. How you see Tripura? How you see Tripura? How many in Tripura? What do you see? Well, so far we have had a wonderful darshan at Tripura Sundari. We have been to Nir Mahal and Chabimora and Kalibari, and here we are at the Ajanta Palace, and it's been just a wonderful stay in your beautiful state and this wonderful country. Do you like it, Chabimora? We love everything that we have seen so far. So thank you for the warm hospitality that Tripura has offered, and we will definitely be back again. Sir, your good name? My name is Ransom Hare. I am the director of spiritual excursions at the Himalayan Institute. Thank you, sir. And you are from which country? The United States. Thank you, sir. Abo haikino lukoro wan suklai ke sorop ganguli no Tripura tourism ni brand ambassador sramani hastio kaham manmung rizakha hnei abo haikino kaisa kokthum panda khlaibo okongno shaka tourism department mantri Sushant Chaudhary Rajakhor agulni simpronamni kokthum Chini Khorang Koktishala Robishuda সংস্থানি সাকথার মুম্বাই রাজাখর আগুলনি কৃষ্ণনগর শিল্পী তিথি দেববর্মানি নগ খ্লাইজাকা সাকমুসুঙ্গৈ থৈরেমানি পান্ডা পান্ডাও মানজখা এমসিনি মেয়র দীপক মজুমদার Thini bialno sakomanan bagi sakmusungai theirimani panda khlaijago tabuk theirimani pandarok jesa kobang ngnai asukno thini bial englak hnei abon bagi tabuk theirimani pandao sikla sikli rokni kobang subasorok nukjago Koktisalo Robishuda সংস্থানি সাকথার মুম্বাই রাজাখর আগুলিনি কৃষ্ণনগর শিল্পীতিথি দেববর্মানি নগ খ্লাইজাকমানি থৈরিমানি পান্ডা ফিলচিবা বিশ্ব ক্লাইমানি থৈরিমানি পান্ডাও অকংনো শাখা আগরতলা পৌর নিগমনি মেয়র দীপক মজুমদার রক্তদান উৎসব আমরা করি বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কয়েক মাস আগে সারা রাজ্যবাসীর কাছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তো আমরা বিশ্বাস করি আমরা জানি যে আমাদের এই রাজ্যে সরকার অনুমোদিত 12টি ব্লাড ব্যাংক এবং বেসরকারি 2টো ব্লাড ব্যাংকে রক্তের চাহিদা এবং যোগানোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এই ধরনের রক্তদান শিবির বা রক্তদান উৎসব তো যত বেশি রক্তদান শিবির বা উৎসব করা যায় ততটাই ওই জায়গাটা আমরা কিন্তু সমৃদ্ধ করতে পারি যে ঘাটতির জায়গাটা তো আমাদের রাজ্যে বহু বছর ধরে আমি বলবো যে রক্তদান বা রক্তদান উৎসব খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে বা করছেন সবাই আগে এটাকে আমরা রক্তদান শিবির বলতাম এখন দেখবেন সব জায়গা থেকে এখন থাকে রক্তদান উৎসব বরাবরই কারণ আগে রক্তদানটা কোনো একটা বাধ্যবাধকতার কারণে আমরা যখন ছোটবেলায় রক্তদান করেছি রক্ত দিয়েছি তখন এতটা ব্লাড ব্যাংক ছিল না বা রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ এতটা সচেতন ছিল না আজকে যেমন মহিলারা পুরুষরা যুবক যুবতীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন বা অনুষ্ঠান পরিচালনা বা তারা নিজেরাই তৈরি করেন এই ধরনের প্রোগ্রামে সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন এত ছিল না আমাদের অভিজ্ঞতা আছে কাছের বাবুদের অভিজ্ঞতা আছে রক্ত কালেকশন করা তখন মুমূর্ষুদের জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে যেত কিন্তু এখন কিন্তু এটা একটা উৎসবের কাজে দেওয়া এখন যখনই কারো জন্মদিন কারো মৃত্যুদিন শ্রাদ্ধে আসল বিবাহ বাসক কিংবা কোনো ক্লাব বা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবস সেগুলির মধ্যে কিন্তু এখন রক্তদান দিয়ে শুরু হয় উৎসবটি এই কারণে এটা একটা উৎসব আকার নিয়েছে তো আমি বলবো যে রক্তদান মহদান এটাকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যের মানুষরা কিন্তু এগিয়ে এসছে Pandawa Rajakhor agulni pौर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार कारिबो मानजाखा আগরতলা প্রেস ক্লাবনি गोसाम तांफां प्रनब सरकार abo haikeno Pandawa sakmusungoi thirlaikha lukurok Rajakhor agulni simpronamni kokthum Chini Khorang
Koktishala IZM Sakhamnogo Chengsai Rezaka Haste Beremni Plus Polio Chatika Tharmusangai Pandano Chengsai Reka Shakham Bedeni Tang Pankiron Gite 3,47,282 Srai Rokno Plus Polio Kharazaknai Bisibrum na haikeno taklai bisyobo shakham bedeng shak tharmungbai chengsai rezaka plus polio o bisyo hasteni 3,473 board of plus polio kharjaknai aboro naikolnai shakham bedeni samungkhlaini rokhani shaka Dr. Shilvas Deborma আজকে তো আপনারা দেখেছেন যে আমাদের সেক্রেটারি স্যার মাননীয় সেক্রেটারি স্যার মহোদয় কিছুক্ষণ আগে এখানে রাজ্যভিত্তিক সূচনা করেছেন তো আমাদের যে রাজ্যে আমাদের এই 2024-এর যে টার্গেট আমাদের দেওয়া হলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে 3,47,282 আমাদের টার্গেট বাচ্চার টার্গেট এবং আমাদের এখানে বুথ সংখ্যা হলো 3,473 এই 3,473 বুথ সংখ্যাতে সবখানে পালস পোলিও খাওয়ানো হয়েছে তো ওইখানে আমাদের ভ্যাকসিনেটর যারা দিবেন তাদের সংখ্যা হলো 13,892 আর আমাদের সুপারভাইজার সংখ্যা হলো 695 তো সবাইকে আমি অনুরোধ করব তারা যাতে এই বুথগুলোতে যান সকাল সকাল সবাই ওইখান থেকে পোলিও খাওয়াবেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে তো ওইটুকু বলেই আমি আজকে সবাইকে আবার এই পালস পোলিওর জন্য সবাইকে স্বাগতম জানাই অ্যান্ড ধন্যবাদ আপনার পরিচয়টা আমি ডক্টর শিলভাস দেববর্মা স্টেট ইমিউনাইজেশন অফিসার স্টেট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট থ্যাংক ইউ Razakoragul Nishimi Pranamni Kokthum Chini Khorang Koktishala Kokborok Kokni Sabawa Thinai Donanjai Tripurani Filbaji Bishi Thimani Shalpalai Jaka CPM Haste Tangnogo Manjaka CPM Haste Tangphang Jitendra Chaudhary no khoboi Kubuna Samaro Pando CPM Haste Tangphang Jitendra Chaudhary no karibo Manjaka CPM Saltang Hangor Committee ni Tangphang Roton Dash Sudan Dash no khoboi te Kubun Lukurok Thinai Donanjai Tripurani Mangplio Khumbogoi Khulum Raikha Pandao Manjangai Narwairok আজ ৩রা মার্চ আজকের এই দিনে আজ থেকে ৪৯ বছর আগে ১৯৭৫ ইংরেজিতে আজকের দক্ষিণ ত্রিপুরার জুলাইবাড়িতে একটি শান্তিপূর্ণভাবে ককবরক ভাষার রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি বা মর্যাদার দাবিসহ আরও ৩ দফা দাবি তার মধ্যে অন্যতম ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন এবং রাজ্যের ট্রাইবেল অংশের জনগণের জন্য তার যে জমির অধিকার রক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে 4 দফা দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তৎকালীন সুখময় সংযুক্ত সরকারের পুলিশের গুলিতে কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের অন্যতম একজন নেতা লড়াকু নেতা তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিক থেকে এই ৩রা মার্চ ত্রিপুরাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ভাষা তার বিকাশের আন্দোলনে এটা অবিস্মরণীয় একটা ঐতিহাসিক দিন সারা ত্রিপুরাজ্যে আমরা শুধু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী তার সভ্য সমর্থক দরদিরা নই গণমুক্তি পরিষদ সহ ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত মানুষ ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে যুক্ত মানুষ তারা এই দিবসটিকে স্মরণ করছেন কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরার তার আত্মত্যাগ তার লড়াই সেই কাহিনীগুলো আগামী দিন
তার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে যাতে আমরা আরো দৃঢ় এগিয়ে যেতে পারি। আমরা আজকে এমন একটা দিনে তার 50তম শহীদান দিবস উদযাপন আমরা করছি, তখন আমাদের রাজ্য একদিক থেকে আমাদের দেশের বর্তমান যে সাম্প্রদায়িক অতি দক্ষিণপন্থী একটা রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি RSS এর পরিচালিত, যারা এই দেশের যে বহুত্ববাদ এবং এই দেশের যে আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করে না, তাদের কুণ্ঠাসা করার জন্য, বিলুপ্ত করার জন্য নানা আইন, একদিক থেকে নাগরিকত্ব আইন, আরেক দিক থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, এগুলো চালু করার চেষ্টা করছে। এডিসি বামফ্রন্ট সরকার এবং বামফ্রন্ট এবং ত্রিপুরার যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এখানকার ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল অংশের মানুষ চোখের মনির মতো এই যে এডিসি গঠন করেছে, এই এডিসিকে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। তারা আরও নানা কায়দায় এই রাজ্যের মানুষের অধিকার হরণ, ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির সমস্ত ধরনের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। Raja Khoragol Nishim Pronomni Koktum Chini Khorang Tini ni koktuma ashak zratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni Chini Khorang মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। পানি সারে গা সারে পামাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।
জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪২তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে ৫ই মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। ২০% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, ৫০% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, ৭% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেস্ট। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেস্ট, আহা লংতরাই বেস্ট। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি ২৫০ গ্রাম প্যাকেটের সাথে ১টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিং এর সাথে সংযুক্ত করছে।
আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন, সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে